ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛରେ ବହୁତ ପଣସ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ପଣସ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଣସ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି କାଟିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବି, ହିଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଣସ କାଟିଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ପଣସଟି କାଟିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଲି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଘର ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଣସ, ଛୋଟ ପଣସ। ୟାକୁ ତରକାରୀ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ତା ବଙ୍ଖି କାଟିଲା ପରେ ତା ବଙ୍ଖିରୁ ଏମିତି ଅଠା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ତାକୁ କାଟିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ହାତରେ ଏବଂ ପନିକିରେ ଲଗାଇଦେବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କାଟିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ କାଟୁଛୁ ହିଞ୍ଚଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ କରି କାଟି ନେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେମିତି କଟା ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କାଟିବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ କାଟି ନେବେ ଭଲ କରିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟା ଚାଲିଛି। ତ କଟା ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟା ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ୟା ସହିତ କିଛି ଆଳୁ ଆମେ ଦେବା। ତ ଏବେ ଆଳୁ କାଟିବା। ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଭଲ କରି ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ନେବେ, ଏମିତି ସାଇଜରେ କାଟି ନେବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଳୁ ଦେବା। ତ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ କଟା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଅଛି, ତ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପିଆଜ କାଟିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପିଆଜ କାଟି ନେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆମେ କାଟି ସାରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆମେ କାଟୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ପିଆଜ କାଟି ନେବା ଏଇଠି। ଦେଖିବେ କିଛି ଅଦା ଅଛି ଏଠି, ରସୁଣ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଦା ଛଡ଼ାଣା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ କିଛି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ସବୁ କାଟି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା କଟା ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବେ। ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶିଳରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଶିଳରେ ବାଟୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ଅଦା ବଟା ଚାଲିଛି। ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଳରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବାଟି ନେବେ। ଆଉ ଅଦା ବଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ରସୁଣ ବାଟିବା। ତ ଏବେ ରସୁଣ ବଟା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବେ। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଣସ, ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ କଟା, ଟମାଟୋ କଟା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାର ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ, ସେଠି ଆଳୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ସେପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ତ କଢ଼ାଟାକୁ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ତେଲ ଦେବେ।
तो तेल देला परे आमे ताकू आलूटाकू जो आलूटाकू छोट छोट करी काटिथिलु से आलूटाकू खाली हालुका फ्राए करनबा हालुका खाली भाजी नबा। तो तेल गरम हो सारा पर अल्प किसी आम हलदी गुंड देवा से तो देखिपे आम अल्प किसी हलदी गुंड दबा आउ से पूरा आलूटी को से आम ढालीदबा। तो देखिपे आलूटी को आम से पूरा पकईदेलु आउ किछि समय पाई आमे ताकू लाड़ीबा। आउ हाँ से किसी अल्प कि स्वाद अनुजाई आपण माने लुण देदेवे आउ किछि समय पाई आमे ताकू लाड़ीबा। तो से भाजी हो जिवो देखिपे हलदी गुंड पूरा मिक्स हो जिवो सेतिरे। तो किछि समय पाई आमे एमिति लाड़ीबा। तो देखिपे एबे मोर आलूटी पूरा हालुका भजा हो जाइए बेसी आमे भाजीबा नहीं। तो आमे या एबे काढ़ी नबा। तो पुणी आमे तेल दबा टिके अधिक मात्रा रे देखिपे यही भाया मात्रा रे आपण माने मध्य तेल देबे आ तेल को गरम हो सारा पर से दीटा तेजपत्र पकईदेवे। तो दीटा तेजपत्र तेल रे गरम तेल रे पकईदेवे आउ टिके समय पर अल्प किछि समय पर आमे कटा होइथिबा दीटा पियाज को सेथिरे पकईदबा गरम तेल रे पकईदबा। तो देखिपे मु मध्य पकाउची गरम तेल रे दीटा कटा पियाज को मु सेथिरे पकाउची। तो आपण माने भी एमिति पकांतु आउ सांग माने भिडियोटी जमारू स्किप करिवे नहीं प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। तो पूरा प्रोसेसटी आपण माने जानि परिबे। तो देखिपे मु पियाजटी पकईदेली तापर किछि समय पाई एमिति मु लाड़ीबी जे पर्यंत पियाज नाली कलर रे न होइछ मु से पर्यंत नाड़ीबी। तो देखिपे ये हूँ पूरा सरंजाम रही से हिंचड़ तरकारी रोषे करिवार। तो पियाजटी अधा मरीगलानी आउ अल्प समय बाकी अच्छी देखिपे ये भी पियाज हो सारानी। तो से मु किछि पकेबी प्रथमे पकेबी अदा बटा देखिपे मु निजे तैयारी करुची हिंचड़ तरकारी आपण मानकु हिंचड़ तरकारी तैयारी करी देखौछि मु। तो पियाज हो भल करी नाली हो सारा पर से मु अदा बटा पकईची आउ अदा बटा पकई सारा पर ताको आमे एमिति नाड़ीबा आउ किछि समय नाड़ीला परे आमे एबे रसुण जो बटिकी रखिथिलु से रसुण बटाटी पकेबू। तो देखिपे मु एबे रसुण बटाटी पकेइली। तो ताकू भी एमिति भल करी गले माने मिक्स करदबा मिक्स करके किछि समय पाई आमे ताकू एमिति गुलाइबा। तो से भी भल भाव रे ता हाथ रे मिसी हो जिवो। तो देखिपे आपण माने भल भाव रे मिसी हो गला अदा रसुण पियाज दीटा सारा एकदम भल भाव रे फ्राई हो जाइछि। तो सेथिरे आमे किछि हळदी गुंड आउ लंका गुंड दबु। तो मु प्रथमे आपण मानकु हळदी गुंड दउछि देखिपे। तो मु 3 चामच हळदी गुंड देली एठी आउ सेथिरे 2 चामच बड़ बड़ लंका गुंड देबी। तो देखिपे मु 2 चामच लंका गुंड देली आउ ताकू मिसई नबा प्रथमे ता सहित से मसला सहित आउ लंका गुंड हळदी गुंड को मिसई नबा देले कौन हम कलर टी भल उठिबो कलर टी। तो देखिपे एमिति मु हल्का मिसई नेली आउ तापरे किछि आमे एथिरे मिसई सारा पर पानी दे दबा अल्प किछि पानी दबा। तो देखिपे मु अल्प किछि पानी दउछि आपुनी ताकू गुलाई दबा भल करी गुलाई दबा। तो देखिए मसलाटी बहुत ग्रेवीटी बहुत बढ़िया होइछि देखिपे। तो एमिति भल करी आमे टिके घांटी नबा तेले सेटा पेस्ट हो एकदम गोलाई जिवो देखिपे मु घांटी देइछि एकदम। तो पियाज आउ रसुण अदाटी पूरा भल भाव रे पेस्ट हो जाइछि पूरा एकदम पूरा ग्रेवी तैयारी हो जाइछि। तो आउ किछि पानी देइकी रखिदबा आमे टिकेटाको फुटिबा पई छाड़ दबा। तो आउ किछि पानी देइ दबा आउ ताको फुटिबा पई कि छाड़ी दबा। तो देखिपे मो अंदाज अनुजाई मो सेतरे पानी दे देइछि आउ ताकू एमिति गोई सारा पर किछि समय पई फुटिबा पई छाड़ दबा। तो देखिपे मसलाटी भल भाव रे फुटुछि आउ फुटिला परे मो सेतरे किछि कटा टमाटो दे देली। तो देखिपे कटा टमाटो देकी एमिति गोलेकी छाड़ी देबे किछि समय परे तापरे जो आमे पनस रखिथिलु काटिकी आउ सेटा को आमे एमिति डायरेक्ट दबा। आउ अन्य माने कोन कोन ना पनसटा को भाजी नियंती तापरे दियंती मु एटा मु भाजी नि मु डायरेक्ट पनस कंचा पनस को तयारी करी देखौछि आपण माननकु हैला।
तो आपण मैंने भी यही तैयारी करूँ बहुत बढ़िया स्वाद हम। तो देखिपे मु कंचा पणस को डायरेक्ट जमी मांस तरकारी कषा हुए से भाया मुझे कषिकी आपण मानक तैयारी कर देखा कौन तेल रे मु फ्राई करनी पणस को। तो आपण मैंने एमती तैयारी करने चेष्टा करंतु तो भल स्वाद हम। आउ जो मु आलूटा फ्राई कर रखी अल्प आलूटी तो से मुदेली आउ दीटा को भल करके मु गोलाई देवी एबे। तो देखिपे मु पूरा आलूटी से देदेली आउ दीटा को भल कर मिसई देवी। तो आपण मैंने एमती भल कर मिसई नेबे आउ मिसई सारा पर आम ताको ढांकन देदेबा किछि समय पई आम ताको ढांकन देदेबा। तो देखिपे मुझे ढांकन टी काढ़ीदेली। तो देखिपे अधा कषा हो गला पूरा ये देखिपे ये कषा हो जाइए आउ अल्प किछि समय पर ये पूरा रेडी हो। तो देखिपे आउ टिके ढांकन देदेवी। तो देखिपे तरकारी एबे संपूर्ण तैयारी हो जाइए अल्प पानी मरला परे आमर तरकारी हिंचड़ तरकारी पूरा एकदम तैयारी हो जाइए। देखिपे सुखा सुखा हो